So Nicola the elder was 13, and Jacobo, who barely came up to the door handle of the car. माने कार हैंडल पाखु से आसीनी माने barely माने से आसीनी अब नेगेटिव अर्थ है barely came हाँ okay so was nearly 12 तांको साथे कथा करी से जानिले we bought their biggest basket है ये जो झोड़ी बिकुथिले सेटा हमें किनिलु and set off toward town है set up माने छाड़िलु एटा लिखिउ परे एटा कहीं हेले लिखुछु है डोंट एटा तो मारा हैला ना पर लिख next morning coming out of our hotel we saw our friends bent over shoe sign boxes beside the fountain in the public square doing a brisk business है इसे कौन कहला next morning coming out of our hotel हम जो होटल रो बाहरिलु कौन देखिलु we saw our friends bent over shoe sign boxes okay so semane our friends माने ए दीटा पिला हैला से बसचंती beside the fountain in a public square गोटे पब्लिक छकरे गोटे गोटे झरणा अछि हैला तार पाखरे शू साइन बॉक्सेस धरिकरी बसचंती साइन शू ये करिवे डूइंग ए ब्रिस्क बिजनेस हैला हैं अच्छा नेक्स्ट इज वी वास्ट for a few moments then as the trade slackened we went over okay तेणु went over माने ताको पाखु को हमें गलु ट्रेड slackened माने जेमिति कमी गला टिके पैसेंजर ताकर कमी गले हला ताकर बिजनेस भलो चलीथला एतबेले ब्रिस्क बिजनेस राइट एबे कमी गले they greeted us with friendly faces हसिले से माने हला ग्रीट कले हमकु ग्रीट कले बुझबो ना ग्रीट माने ग्रीटिंग्स तो ग्रीट से थ्रू हला ग्रीट कले हां सो वेलकम कले I thought you picked a fruit for a living I said okay I thought you picked fruit for a living I said से कहले जे आमे भाबिलु जे तुमे जो बिकिथिलो फल बिकिथिलो यू पिक्ड फ्रूट फॉर ए लिविंग सेति पे तमे एई खाली फल बिकि कि काट बंचुजो वी डू मेनी थिंग्स सर से माने कहले निकोला कहला जे आमे बहुत जिंस करछु आंसर सीरियसली ही ग्लांस्ड एट अस होपफुली हला एवं कहला often we saw visitors through the town हम विजिटर को देखो टू जूलियट टॉम जूलियट से जगह थिला तो टॉम हां ना मीनार जोटा टॉम एंड अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑल राइट आई स्माइल्ड मु कोन कली जगे कहू नरेटर हला जे बहि एटा लिखि हला से कहूची आई स्माइल्ड एंड आई सेड ऑल राइट you take us along से कहूची जे हमकु टिके बुले दियो as we made the rounds my interest was again provoked by their remarkable हला demeanor तेणु तांकर जो appearance demeanor माने एथे जो देइछि appearance हला ताकू देखि कि remarkable माने देखला बळिया हला remarkable माने देखिला बळिया हला again provoke माने attracted हला एटा दे लिखिबु लेके provoke हला remarkable they were childish तो छुआ बळे हैं छुआलिया enough and in many ways quite artless हां artless माने innocent हां मजा एटा अछि चाबी रिमार्केबल माने देखिला बळिया नोटिसेबल हो कथा हेटा आ गोटे चाबी रहि जाई छि
Jacobo Jacobo was lively as a squirrel. Okay. अच्छा स्क्वायरल कौन गुंडुची मूषा ସେଇଭଳିଆ ଲାଇଭଲି ଯେ ଚଙ୍ଗଚଙ୍ଗିଆଟା ନିକୋଲାସ ସ୍ମାଇଲ ୱାଜ ଏ ଷ୍ଟେଡି ଆଣ୍ଡ ଏନଗେଜିଂ ହେଲା ସୋ ସିଏ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଥିଲା ନିକୋଲା ହେଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଥିଲା କଣ ଇଏ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଥିଲା yet in both these boys faces there was a seriousness which was far beyond their years. All right, I smiled. Sorry, it. In the week which followed, follow ମାନେ ତା ପର ୱିକ୍ ରେ ହେଲା ତା ପର ୱିକ୍ ରେ କଣ ହେଲା we saw them frequently ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲୁ for they proved extremely useful to us ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗଲେ ଆମକୁ ବୁଲେଇଲେ extremely useful if we wanted a pack of American cigarettes or seats for the opera ଯଦି ଆମେ ସିଗାରେଟ ଚାହୁଁଛୁ ଖାଇବାକୁ ସେ ଦଉଥିଲେ ହେଲା or seats for the opera or name of a good restaurant ସବୁ କିଛି ବତେଇ ଦଉଥିଲେ Nicola and Jacobo could be relied upon so they could be relied upon no other okay upon to satisfy our needs so they were doing everything what struck one most was their willingness to work काम କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା willingness ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଓକେ willingness ଜାଣିଛୁ ତ ଇଚ୍ଛା interest during the summer days under this hot sun they shined shoes ହେଲା shoe polish କରୁଥିଲେ sold fruit hawked newspapers hawker ଜାଣିଛୁ hawker newspaper hawker hawk लेके HAWK हकर माने जे न्यूज पेपर दिए घर दिए है घर दिखते पिला सो हॉक्ड न्यूज पेपर्स कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड दी टाउन आमको जमी कंडक्ट करते आमको जमी बुले गाइड एंड रान एरांड्स माने किसी काम आमको देले है से करदेवे जाकि आनी कौन वन नाइट वी केम अपॉन देम देख केम अपॉन ओके आमे तांका पाखु आसिलु ओके इन दी विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर हैला गोटे जगार डेजर्टेड माने लोक कहीं नथिले डेजर्टेड जानछु तो डेजर्ट जानछु तो मरुभूमि डेजर्टेड स्क्वायर माने किसी लोक नथिले मरुभूमि भलिया सुनसान deserted square resting on the stone pavement beneath the lights so came upon माने हमें तांको संगे हठात देखा गला came upon माने हठात देखा लिखि दे came upon deserted square हठात देखा जिवा suddenly अच्छा इन दी विंडी एंड डेजर्टेड स्क्वायर रे देखाला से माने कोन करथले सेठी रेस्टिंग ऑन दी स्टोन पेमेंट हैला ए बाटो पेमेंट जानि छी तो बाटो पेमेंट PAV पाथ से बाटो रे से रेस्ट नउथले बिनेथ दी लाइट ता ऊपर लाइट थिला राइट निकोलस हार्ट अपराइट से पूरा बसी थिला है सीधा बसला अपराइट जानछु तो स्ट्रेट ए बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ता हाथ रे न्यूज़पेपर गुडे अछि बिकिनी एपर्यंत हैला ले एट हिज फीट ले ता कहार पास्ट टेंस लाई ले लाई रे पास्ट टेंस ले लाई ले लेन अच्छा Jacobo, his head resting upon his brother's shoulder.
ହେଲା ଜାକବ ଶୋଇଥିଲା ରେଷ୍ଟ ନଉଥିଲା ତା ଉପରେ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ହେଲା was asleep. It was nearly midnight. पूरा midnight ହେଇଯାଇଛି. Why are you out so late, Nicola? ତମେ ଏତେ ବାହାରେ କାହିଁକି ଅଛ ହେଲା waiting for the last bus from Padua ହେଲା ଆମେ last bus ପାଦୁଆରୁ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଠୁ ଆଚ୍ଛା we shall sell our ହେଲା papers when it comes in ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପେପର ଗୁଡା ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ ହେଲା ତେଣୁ ବସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେବୁ must you work so hard you both look rather tired ଏତେ କାମ କାହିଁ କରୁଛ tired ଦେଖାଉଛ you are not complaining sir ଆମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ we are not complaining but next morning when I went over to the fountain to have my shoes signed I said କଣ କହିଲି ମୁଁ ତାକୁ Nicola the way you and Jacob work you must earn quite a bit अरे तुम जिते काम कर you must earn बहुत पैसा रोजगार करिया कथा you spend nothing on clothes and छिंडा कहीं पिंचो you are not spending anything nothing spend माने खर्च करे जानछु तो हां you eat little enough तुम खाओ ना भी किसी पता आ जाए when I see you have a meal it is usually when I see you have a meal जतरा तो meal नवा मु देखुची देखी it is usually कौन प्राय नहीं usually माने प्राय black bread and a figs okay figs तो लिखी चु ड्राई फ्रूट अच्छा tell me what do you do with your money तो ताले money गुडा कौन करछो ହେଲା he colored deeply under his sunburn then grew pale so ita kona acha he looked to the ground acha he colored okay deeply under his sunburn then grew pale so already now he became pale माने सेटे माने attractive देखाला okay he looked to the ground तापर तळु को अनेला you must be saving up to immigrate to America I suggested मु कहली तू बोधे जीवु पैसा गुड़ा रखुचु बोधे अमेरिका जीवु इमिग्रेट जानछु तो yes he looked at me sideways मते से देखिला हैला sideways spoke with an effort so sideways माने एमि देखिबा हैला एटू spoke with an effort एटू कहिला कहबिया चाहू नथिला कहला कोन कहला we should greatly like to go to states कहला स्टेट्स जीवा को अमेरिका जीवा को की मना करना कर के भल न पाए हैला बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स कि हमर अबे अलगा प्लान अछि एंड वी आर स्पेंडिंग फॉर दैट व्हाट प्लान्स ही स्माइल्ड कंफर्टेबली हैला जस्ट प्लान्स एवं कहला जस्ट प्लान्स सर ये चाहू नथिला कहया हैला he answered in a low voice well I said we are leaving on Monday से कहना हमें Monday रे पळे जाऊ छु कि narrator को is there anything I can do for you before you go we go हमें जीवा पूर्व तम पे किछ कर परबो कि निकोला सुख जे है निकोला कहना तो हमर हेल्थ किछ नहीं कहला हला दरकार नहीं हला बट सडनली जाकोब सेड जाकोबडा दिए तुरतुर गया तो ये सब कथा आंसर दिए सब के सर वी बस्ट sir he burst out से जोर कहला
एवरी संडे वी मेक ए विजिट टू द कंट्री हमें गांव को जाऊ टू बोलेटा 30 kilometers from here usually we hire bicycles हाँ हमें बाइसाइकिल ले जाऊ but tomorrow since you are so kind you might send us in your car तुम्हें हमें तुम कार टी हम गाँव को पठे देबो ହେଲା से टी अच्छी तरका से कहला मत टी पठे देबो कार रे आई हैड ऑलरेडी टोल्ड लुईगी कहला मु लुईगी को कहि दी he might have the Sunday off ହେଲା however I answered I will drive you out myself से कहला I had already told एडे से कहूनी का से निजे निजे भाबिला I had already कहला ना ହେଲା निजे निजे कहला I had already told लुईगी हला ता ड्राइवर he might have the Sunday off Sunday ता घर को से जाऊ ऑफ होता ହେଲା हैं ऑफ OFF ऑफ माने हॉलिडे however I answered किंतु मु कहली मु तो संदा कहला I will drive you out myself मु तो ले जीबी आ there was a pause ये रही गला ये निकोला was glaring at his young brother in vexation चिड़ी गला vexation जानती तो नहीं कंफ्यूजन है ये केस रे चिड़ीबा हैला we could not think of troubling you sir हैला से कहूची जे ता भाई ऊपर टे रागी की से कहूची we could not think of हमें तो भाबुन तो ट्रबल करिया को आपन काई जीवे हम संगे मो भाई कहला कि कहूताओ हैला it won't be any trouble मु कहली नैरेटर कहउछन मु कहली नहीं किछि ट्रबल नहीं he beat his lip then in a rather put out tone हैला offended ताको offended लागला annoyed रागो हैला नो तारा भाई ऊपर रागो हैला beat his lip कामुड़िबा beat कार पास से जानछु हां bite beat beaten लिखो okay but then in a rather put out tone he said very well हैला तापरे कहला ओ ठीक अछि ओ आपण जब छाड़ देबे हैला the following afternoon we drove to the tiny village set high upon the hillside okay कोठे अछि से विलेज टा हिल साइड रो ऊपर है से विलेज टा so we drove to सेठी हम गलो I imagined that our destination should be some humble dwelling मु भाबितली जे बहुत छोट घर हेतिबो but directed by Jacob we drew up हमें टणा हेगिरे आसिलु कोडी की अटे लार्ज रेड रूटेड विला रेड रूफ्ड विला ओटे विला रेड रूट हैला सराउंडेड बाय ए बड्डो जगह को आइलु बाय ए हाई स्टोन वॉल बेटे बड़ वॉल अछि I could scarcely believe my eyes and before I could recover breath अरे इतने बड़ जगह कोन हमको आइलानी सो my two passengers had leaped from the car okay so I could not recover my breath मते हालिया लागलानी हैला करि परिबो बोलू अरे ताको तेरे को हालिया लागलानी हां हेती बेलू तो ब्रेथ ठीक से नहीं could not recover breath my two passengers had leaped तार पास टेंस leapy ला leaped माने कोन jump we shall not be
we shall not be long sir से कहते आम बेसी दिन बेसी समय रही सर परहाप्स एन आवर आम गोटे घंटा रही मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द केफ इन द विलेज फॉर ए ड्रिंक आप जापारती केफ को जाकरी है जापारती दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल है सेठू पलैले भितर को हाँ हाँ बुझे लगी से पलैले आफ्टर ए फ्यू मिनिट्स आई फॉलोड मु पछ पछ गली फॉलो कली आई फॉलोड आई फाउंड ए ग्रिल्ड साइड एंट्रांस है एंड ग्रिल लगी है एंड डिटरमिनली rang the bell है डिटरमिनली rang the bell मु लाज कलिनी मु पशि तो जहाँ rang the bell बेल बजेली rang टा कहार past tense a pleasant looking woman with steel rimmed spectacles steel rim ये जो rim गुड़ा steel रो एड़ा है steel rimmed ये जो एटा रिम कहती साइकेल हिंदी गोटे रिम थाए साइकेल चक्कर जो एटा को कहती रिम जो स्पोक फोक लगी थाए एटा हिंदी यार रिम सो spectacles appeared pleasant looking woman माने देखले खुशी लागिवो I blinked as I saw that she was dressed in a white uniform of a trained nurse पूरा नर्स वाला देखा होतला हला तापरे I just bought 2 small boys here मु ताऊ कहली मु कोन पे आइची मु एटे दिटा पिला को आनीची आ जो आनिली से माने गले भितर ओ यस और फेस लीट अप हला तार सी आउट के मो संग गपिया चाहिला लीट अप सी ओपन द डोर टू एडमिट मी पहला आस भितर को मत से एडमिशन देला भितर को आसी कहला हां निकोला एंड जाकोबो आई विल टेक यू अप ओके हैं सी ओपन अच्छा निकोला एंड जाकोबो ताको देखे देला हां ए पुसा पुसा हला so I blinked अच्छा गला निकोला एंड जाकोबो I will take you up पहला निकोला से माने भी थिले पहला रो मु तुम लेबी ऊपर को हैं she led me through a cool tiled vestibule okay tile पड़ी सेठी into the hospital for hospital the villa had become कारण ये भिलाटा है हॉस्पिटल हो जाइए at the door of the little cubicle है cubicle is again the ये कौन path understood so vestibule माने path नहीं entrance नहीं so at the door of the little cubicle मैंने means maybe room the nurse post रे रही गला हैला put her finger to her lips and with a smile bade me look through the glass partition अच्छा से कौन कला से रही गला put her finger to her lips कला चुप टिके पार्टी करनी and with a smile bade me मते विदा देला बीड रो कार बीड रो पास्ट टेंस बेड लेखो बीड बेड बिडेन बीआईडी बीड बेड बिडेन बेड सो हां बिडेन डीडीएन मते विदा देला मी smile bade me look through the
ग्लास पार्टीशन। अच्छा, the two boys were seated at the bedside of a girl of about 20 who propped up on pillows। ହେଲା propped ମାନେ ଏମିତି ଡେରି ହେଇକି ବସିଛି on pillows wearing a pretty lace jacket। ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଛି। ଓକେ, ଲେସ୍ କଣ? ଡୋରି। was listening to their chatter। ଏ ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି। chatter ମାନେ କଥା। her eyes are soft and tender। ହେଲା one could see at a glance her resemblance to her brothers। ସେ resemblance ବି ଅଛି। resemblance କଣ? ମିଶି ଯାଉଛି। resemblance ଦେଖ, ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ମିଶି ଯାଆନ୍ତିନି କି? ମିଶି ଯାଆନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଫୁହ ମିଶେନି। ଲେଖିବୁ ହଁ, her resemblance ଏକା ସେମ୍। ଓକେ, one could see at a glance ଥରକରେ ଜଣେ ଜାଣିଦବ her resemblance to her brothers। ହେଲା ସେମାନେ ମିଶି ଯାଉଛି, ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଏ ହଁ ଠିକ ଅଛି। A vase of wild flowers stood on her table। ଓକେ, କୋଉ ଫ୍ଲାୱାର ସେ ଜାଣିନି, ୱାଇଲ୍ଡ ଫ୍ଲାୱାର ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଲା। stood on her table beside a dish of fruit। ହେଲା ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଅଛି fruit and several books ତା ପାଖରେ ଅଛି। won't you go in? the nurse murmured। nurse କହିଲା ଯିବେନି କି ଭିତରକୁ? ଆଚ୍ଛା, Lucia will be pleased to see you, Lucia। I shook my head and turned away। Okay, I felt I could not bear to intrude upon this happy family। ହେଲା ସେ କହୁଛି I shook my head, ମୁଁ ହେଲା and turned away, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହେଲା କିଏ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପୁଛି। I felt I could not bear to intrude। ତାଙ୍କ intrude ମାନେ ବାଧା ଦେବା, ଜାଣିଛୁ ତ? intrude ହଁ ଲେଖ। ହଁ, ବାଧା ଦେବା ମାନେ ଜଣକୁ ଆମେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା। so intrude upon this happy family। ଏ happy family को ମୁଁ କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି? family party को କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବି? but at the foot of the staircase I drew up, ମାନେ ତଳକୁ ଯାଉଛି ହାରି, I drew up and begged her to tell me all she knew about these boys। ହେଲା ତାମାନେ ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣ ଯାକ। but at the foot of the staircase, ହେଲା ସେ ଯୋଉ staircase କୁ ଆସିକିରି ପାହାଚ ପାଖରେ I drew up, ହେଲା ମୁଁ ପୁଣି ରହିଲି। begged her, ତାକୁ ପୁଣି ପଚାରିଲି। beg ମାନେ ଏଟେ ଭିକ ମାଗିବା ନୁହଁ, ଏଟା ହଉଛି ପଚାରିଲା। or to tell me all she knew, ଯାହା ଜାଣିଛି ତା ବିଷୟରେ ସେ କହିବ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ହେଲା she was eager to do so, ସେ ବି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା। eager ଜାଣିଛୁ ତ? interested। they were, she explained, quite alone in the world। ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ନା, except for this sister, ଏ ଲୁସିଆ ଅଛି। their father a widower, father ବି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଛି। a well known singer, ହେଲା ତେଣୁ widower କୁହାଯାଉଛି। ହେଲା and had been killed in the early part of the war। ହେଲା ତା ଆଗରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲା, ଇଏ ବି ମଲା war ରେ। shortly afterward a bomb had destroyed their home। ତାପରେ ଗୋଟେ ବମ୍ ପଡିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ବି destroy ହେଇଗଲା। and thrown the 3 children into the streets। ତାପରେ ସେମାନେ ଆଜି ବାହାରେ। they had always known a comfortable and cultured life। okay, they had always known a comfortable and cultured life।
Lucia had herself been training as a singer. Okay, ହେଲା ସେ ଗୋଟେ singer and they had suffered horribly from near starvation. ତାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ମିଳେନି. starvation ଜାଣିଛୁ ତ? ହଁ starvation ମାନେ ଭୋକ ହେଲା ଆଚ୍ଛା and exposure to the cold winter. ବାହାରେ ଶୋଇଲେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ କେମିତି ରହିବେ ବାହାରେ ରହିବେ expose ହେଲେ cold winter. For months they had barely kept themselves alive. Okay, in a sort of a shelter they built with their own hands amidst the rubble. ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ବନେଇଥିଲେ ରହିବାକୁ ସେଠି ରହୁଥିଲେ. Then for 3 years the Germans ruled the city. The boys grew to hate the Germans. When the resistance movement began secretly to form, they were among the first to join. ସେମାନେ join କଲେ କୋଉଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଜର୍ମାନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ join କଲେ ହେଲା. When the war was over and we had peace at last, they came back to their beloved sister. Acha. They found her. ସେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଆସିଲେ ଜଏନ୍ କରିକି war over ହେଇଗଲା ପରେ ଆସିଲେ, they found her sister suffering from TB. She paused, took a little breath. Did they give up? I do not have to answer that question. ସେଠୁ ରହିଗଲା took a quick breath. ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହିଲି I did they give up? ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ. I do not have to answer that question. They brought her here. ହେଲା ସେ ତାକୁ ଏଇଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି. Persuaded us to take her into the hospital. ହେଲା କିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଏ ନର୍ସ କହୁଛି ହେଲା. In the 12 months she has been our patient. She has made good progress. ହେଲା 12 ମାସ ହେଲା ସେଠି ଅଛି and she has made good progress. There is every hope that one day she will walk and sing again. ଆଉ ଦିନେ ସେ ପୁଣି ଦିନେ ସେ ତ ସିଙ୍ଗର ସେ ପୁଣି ତା କାମ କରିବ ହେଲା. Of course everything is so difficult now. Food so scarce. କିଏ କହୁଛି? ଅଥର କହୁଛି ଏଇ narrator. And dear costly. Dear scarce ମାନେ ମିଳୁନି. Dear ମାନେ ହଉଛି ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଦର ବଢି ଯାଇଛି ହେଲା. Dear ମାନେ ଜାଣିଛୁ dear ମାନେ costly ଜାଣିଛୁ ଦେଖିଛୁ ହେଲା. We could not keep going ହେଲା. We could not keep going unless we charge a fee ହେଲା. ଆମେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ନେଇଯାଉଛୁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବଢିଗଲାଣି. But every week Lucia's brothers have made their payment. ସେମାନେ ବି କରିଦଉଛନ୍ତି every week. She added simply, I don't know what they do. ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି. ଛୋଟ ପିଲା but I do not ask. ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ପଚାରେନି. Work is scarce in Verona. ଏଠି ତ କାମ ବି ମିଳେନି. ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି. But whatever it is, I know they do it well. ସେମାନେ ଠିକ ଠାକ ଦଉଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା. Yes, I agreed. They could not do it better. ହେଲା ଯେତେ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ୟାଠୁ ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା. So I waited outside until the boys rejoined me. ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ. Then drove them back to the city. ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ନେଇକିରି ଛାଡ଼ିଲି ଭେରୋନାରେ. They sat beside me not speaking.
है फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से वर्ड मुझे किसी कहली आई न्यू दे वुड प्रिफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट है से मैंने प्रिफर करेंगे दे वुड प्रिफर प्रिफर मैंने भल पाइबे टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट मुझे कहीदेवी से सीक्रेटा रहिलानी बोली से जानवे है येट देयर डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली डिवोशन माने तांको काम काम मो पाई तांको पाई तांको भौणी पाई ओके वार हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट वार हेची से माने एते माने सफर करचंदी बट दे आर नॉट ब्रोकन विथ देयर स्पिरिट their selfless action brought a new nobility to the human life. Okay, nobility to human life. That's a new thing. Nobility माने कौन? New thing. Okay, gave a promise of a greater hope for human society. है ना? human society माने सॉरी नहीं आहरी मु कह कथा जे भल लोक भी अच्छा काम करने लोक भी अच्छा है तो ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी।